we kira suka don ne wa mbe asuka dit tunjin ne taba ngehe tuna mana ti tumna king tawre ti tumna king tawre me tun ka tunjin ne tawo ton wal ti sa tumna ti sa tum kat ya sa tum kande dila tun jeme tab no la yimde jeme tab no la yimde me dila tun gul shiba na yilin ti ton fa ne gam fa bang hanken ti bulla ni sto tol san ve senyawa aria na yilin song ni mbui da bla fo wenge la bangati pokombe na me ya na yilin ton zabne banning son bonti covid-19 barka Elise Cabré da to de la singra bangati son ning sing yita da sa as ko so palampa sambo échanger de l'est na waye kaya la da imim sokanga ya ligro ro bonti Bank West African Development boadia man yise ligda na yilin ton nyaar Burkina Faso ramne so ramanagare rende ligir komaro tawr saba abze kam nawre en wa Burkina Faso laptoli kamen gese sura to musembe nugas ya toto ren ya minesen ning singeta to mbere be Burkina Faso kan Eric Buguma la to mitebe singeto mda yelle nyaar ba to ton likan geto mda ren se nan tawr saba boade tawr saba wini kame tini sura sensing tikawasti pasa bam pianga da wisko ni bam wanya mumininga la bam ye pose da entreprise la pahariasa o pose da mairie wa ye pose da nebnis ma gouvernement wa ni yaga ni ngop sun tonya to nyaare soro han wanda be na masum pora to fop kalle e te soro mo hatto ngemti akula wiyo rende san wa ngilgo soro ngeten mi kam ta sale belem longer wonda boba tedo nze kon ton kone o umusise to yeta ginko me naare ginko saibu naare e pama kwese e to pa miodo ne Elise Cabri tuma buto tol sanda somon tume sokanga zuga kwa bazugo sen yid piswa fa maname kana ni tulo kiu valium da tuma somon same tinimbu da tempa me ken solo zug fa fara bundinga hanki titumda tarunda wa pipipi yamange sora ya tinga sobere yamange yanga ya shagal de golum bebe yemen zompi da neneba ton dipore ya fora am bebe katima deviation tunda fama wona ngene ban tu totoa yuma tabata ka tontuma am dia ka ngapoa am yo miti machine han tabne be han to ne da ya boroga ibn saba ne busonda be so de zugu don go ne da yike nimbam damma mbozin sin ko ba la yo ke ligri yikri kanga me tonanda ka yike na bayo de fa yelam ci tonanda ka ne ba han ka yikla bu yoba tumda ka tentumie yimeri kata taban saba ya mim titio beda la courant atiede nda film soda wordre mera sin giligla pour comptable ko ise ne sola manra senkenga tawra nuna sola tumi e sola legba so songo sola sonere la tumbol senkete ba me zakop karaga na wa gese tumna se inkingzininga e ya bam pipi won la otone woro kane nina la hambe zininga ba me wange ha me suria nogo yamna yel nimbu da bala ti kanekati sura fana pakame tengar point adia bank yol sombonti be wade an yisligdi anaya Burkina Faso ramba docteur manak sokanga aren son ni ngersan gomda yalla tara yore ya sol sembe na hasabzi so kasan Burkina Faso kane route national numéro 4 pour sembe na Elise Cabré la Saibu Ginko wasna to singra na to kamba sa naissance ka timimti yom sara tigwo de sa wake police ramba manda ni de pangande len ton son adam bi sa nyu ko la wenge témoin bala wakat ni nga ken yara bebe lame la kire mi sampa kar biga to kan furo ya ba ta wabo rendes na len ton nya adam bi sa to kiti kan la filasino ko e pa ma police nationale son tenue direction régionale police nationale la pa ma sonska ni commissaire Ousmane Wetraogo bam ya tawr saba sengeta kina wenge worokan wa centre solum to compte le koyes ne de kam fa son tenta laf menga la bam mes nan tik bu minga 5 ntiga atete yom sara ngum palestin ki wotonwa ren sons kala wotone commissaire de police Ousmane Wedraogo circulation routière ani zikanizi no on sina ne tutumo nam ne nyamra han son ni ngam pian ki go pouva a tumla han nan tukun dik 24 décembre nan tukun tan jusqu'au dewa yamna nyam tutumo ram passé bal tibon ton la be Carrefour pisna la yib tenga pour police am yasi e yibe 6h nan tukun tan zabre 20h
la hampiga loko poto la ba kalfu la mo kwaraga la kalfu lu la police na mayasa nangihi tineba to ron kin lafi la gidi accident na ma na ida ti fait lo ne fa tara lafi et service régional là be tawri commissaire central ne arrondissement la fa impasse na illa police na mizin fa école nationale de police contrôle police na tele comme passé na ton te be kalfu ko ne ba ne hanya police na romande bunjugu ton ne résultat bala sangi bala accident na mo ko to lo mo wanda tan nyaane ba to fait isoma et la ton de yibe bien la digidigi yel hena wati wasan fait et ton hayi effectivement ton yatam fait on kat la ne table ton yatam ti vite hauso vite ha lig ngi mi gam to soba toita furugo bumbu ton yi na accompagner ba fait hane ton tourne ton ko flamme zinigi hamni kiti yela logo ton ton ba to logo hane di bol fo ne ba contact bol fo ne ba to wari ko ni mobile me fo fundo le la ba fo to lo tawre to pa mieli bon parce que les la tous ni fo bilfu la do ba to lo puisque fo pas man accident ton na jini ko flamme mais la fo to man accident tawre ou bien to pa mieli on connaît ba fa non va pas si les la na perdre de temps bilfu ton ni ta la service anti fiela hampi taw wani ma ne to la ni ko de ne zini ko to bon ya ton me constate ba mo la ya nyudo la na ma ne e ti ton tawremba nan talent tout un ministère remba ton woni tum te to bond alco test ça mix fo ma to bet fo ratin ki he han kit fo ma bala am mi kiti yum bala e venga kas fo nga ne e ti zini fo vraiment wala we ton ba flamme ton bo la fne me to bodi concoursi la snabo ne ti infraction et ivresse publique manifeste ivresse publique il y a ça les nganaga ta contravention rikidame na sing tuhuri nan to tan tusun voilà la temps ni infraction ta ba na mu tan kit fo lango so jugwa to le akruba siwa so pas temps to ko infraction nambe la temps ne payi na tan sibige ya hanna ila bala ti gidi yo ko to lawo to ha yi na to mat fo ke bene power han sit pa para to ya wanga na to ta itawa ne to men intégrité ton ba su mo sikri menga comprendre fo man ton sare ton man donc ne ba ne ton ne ngal te ne ba yo to bala lata man ti bien voilà ne ba men be jour kan la ton lo wala ton karma ya ton ba comprendre ne la déborder ton su tum ni ton ton était à 50%. Population na en compagnie ton puisu 50%. Accompagne ton tout bon ton yi nan tum tunda la ne ni la tunda la bam dem hanka ka tun hiye ke ton tunda kawani ka weda donc la tun ha hangu mam na yele soba tu te fait au ton ndala te zéro accident on dit c'est même pas train la train bala fami vous jouer trop vite ndate yi fait lamki parati sababu pour ne da parati ne da mi pour le mam ndate me ma le go ke bimpa me ke tu me tu jam zaka donc faut hanyi ba fa tu nyabuni wo fon na yimo o gungu dem bal forika sart wala tum pour ne fo pani fo yozem se kenezem se fo la bo donc ke zako ane fo hanyi am sam pour le fait loya yum kate ka fo patne tu me zaka dem donc ton nambo ne mbuida ya bo mon ton gomna on est hanze que nous fial sans que soit tout flot la lo tout to tawre sing jugude non yi visa ko ne engagement que parati sababu ne accident parati ne mani na yuzam sene na kenezam sene na fete zam sene ne la fa handi engagement kanga ba police ha mi hayi nan to tumna amuna nyambala ti accident ko jindi donc on n'embole ne mbuida to accompagne ton voilà la bonne ton ne gonda et ton ha yiwa ne be ni voilà ton ha yi tum ne ba mi won ton gonda ton na nyambala ti accident na paranta wa yumbude Rinde bang ti sene tomda police nationale gendarmerie nationale la police municipale ya bana fokala tigdare pata tigri bam pami alkamwe kre ba so ezutna
e son yamba be loemba sokbala ti aleklo way ko ba wali to rende serdan tala wa ko nambamba ren ya commissaire de police Ousmane Betrawo go som ko isla woto de man gunso yam sawli kal bigatoire mikti bunye gambe tenga pour bunye ga ya boy ya no pile ni we na wa yoba ya no wana sa tian wani sababamba una kete de pam nyor ni sakal sam kotonda ya ban ko sa namba se kuna kibaya rende la kan bil pour mbala banget songara watara bam nanke kane una sonskri lafi una kolbiyo so no sigin kata me bataki chiko kuna anene ga jurula taka ko kuna anga jamana konnana ulu ka nyonye ba flana ke san konnana ka se ka fle san wafla ani mo konnana barase mon kera dego mon sorla nga ka barase konnana o ya mi sorla abna kuna fulu soro katoka abado mi ka nyesen kata anga jamana konnana ka se ka fle ferob se kata chugo medo anga jamana ko se ka sen ka bulu yirwa chugo me mi baganjiwe ka se ko lakele ka bo anga jamana konnana ministre so musano kata anga sen ka bulu kuna ulu nyonye ba ke ka nyesen katoka balma Burkina Faso television kan mo anikli autorasi abaka baranso mi RTB kabini afka fabara anga klifa foriba okling le bella gele bidonna arabado tratado membena anga desam kalo klibi sama san wafla ani mo konona anikli amata damine ni ministre somta no katabla ni juruko ani bataki na tarku kuna anga jamana konona do uluke resobye oyoka sanyo ni bafla nanke dorete kaseka fil alani coronavirus min sigira anga jamana kono kreso kaseka de chamando ani bono chama barason yirbal kura anga jamana konga amaka ministre sobal akaseka nyanta kasoro kaseka famere korodo Suleiman Sanu ani sidoni kancheno uluti anka chido lontola nganelo kresobye kaseko labe ankolaje ministre somantano katani ge joroko kuna anen betaki nyantaka ko kuna anga jamana konna do ulu ka nyonye baflana ke nyinan sanina kaseka kuna wule min bora o konna na kasoko o ferfirlati ge mogoye ani fero no lubuna sekata kaseka yelmandi o ka ministre so ka barasun ka et ministère du développement de l'économie numérique et nyamaro pour kanga flé amsaka bara minke san kono et internet ko c'est fait donc comme ça ambana ça ameyon soro ka flé est-ce que antu la ilu munta sans d'amenement na est-ce que 600 et en sera ko la ilu ndafa ale le coronavirus banase sigira anga jamana kono kara sababu ka seka bono chama sigi anga baraka chama la ananga sorobulu chama na nga umanga ministre somutano katani ga juruko ane ewa batakinya takako kuna anga jamana kono na kasoko ka barala taka o kara sababu o kuna wulu soro kuna wulu mu o yayira ka foko o noso jalo kusaba kata o ka baraka de fonfelara barakera mais anga nga baraka katemaninga donc olo yake fana amsaka nyon sorobi pour que amsaka ketu na pour que bara betanya fetuni sinon nan kama flé an sera ka bara ke ka matériel usan pour que internet re ka katilia anya matériel usan pour que bobo julaso ani wagadugu en tout cas internet ko katilia bon an nga flé fana sani sanware amana na fibre optique mi wele ko fibre optique dendego zabri ankan o fana barake pour que o bebe ta internet tilia ko luka ministre tano kata mi ni juruko kuna do ani bataki ni ndako kuna ayra fako kuna wolo mo bora ale ka ministre so konna do aba ka baraka do abo wali mana ko ni che o ka to do wala ale mi jango aywa o yeku ngoro tam soro akase ka baraka mon soro sanna tawla kaseka yewali do anga faso ka barasa soro ka mi kata ni jurusra ani bataki baraka kula anga jamana konna comme tuma fara chumna anga kuma bakona na amata mi ministre somtano kata anga chika barako kuna wakabarada msigino kata baranji barako kuna anga jamana konna ulu sigasigere ka yira ka foko sangwafla ani mugan konna ay bono chama ke mi moni torola ka yinsin kata baranji barako fonfe ngoni basigira o gadu ka se ka flo ka se ka mi ay wasani ka joklu ka se ko o lado o ka se kata chidawla ka se ko ka chido ka se ko kuna fuli doma ka se ka famre do anga chido mutumor la rasmani zundi ani Susan Yaro ulu tumo yoroka nganelo kera sobe ka se ko labe ankulaje
Ministre tano kata ci barake ko kuna do ulu ka barake dam sinno kata person kele ko fanfe anga jamana konan ani no nya ta ko kuna anga jamana konan do ulu ka si ko mo ani woronon si wakadu konan ka ke sababu e waka kuna wulu ke kanyesin kata baganji mu be do anga jamana konan ani nga ci barake la barame kanoyi o ka se ka kuna fulu sor ka to kan aka baracho ku ka ani degumo abase ka bono o ka kene kan an kan ka ko jumale ke janko person ko ne aka to ken ka chama fe da ulu kera ministère américain c'est américain ka mo formé an kay ka mo formé ci komina o kay ka passion kay ka étudier ci komina o kay ka tumu fana lo et puis an kay ka fana minu fana be fere kay fana an kay ka tugal ka lo fana formé ni d'abord a fait me kosondo do wele kaseka kuna wulusi kanyasi kata baranji e babara chura anga jamana konana kaseka ladili kandi baran jibarake lawma kaseka kuna wulu duma obuseka baraji obuseka barake na itudi mimi ke sababu o tanga e wabana chamama o senfe ya ko be to be fena am to mi fo ko contrôle inopilé c'est am be seka botte kata logola anta formoxier mais gendarmerie be am blasra voilà là am ta c'est na c'est la flami madaga kaza même makaka étudier Burkina kono voilà am to mi wol ko mi ma homologué na ma homologué dans am be bien flami be ci passion kono fana am dronté ministère dronté minu be gouverneur no lu fana ba anteme sera no fana ba anteme il faut chama ba anteme donc le kera ya yi sans ezer no be gouverneur no ka ezer no be parce que lu fana président ye région na donc lu fana ka to mo sensibiliser passion kay ka étudier ci mina en kay ka conseiller ci mina janko balo kana sama donc ni mo an ni kanyesin kata baranji kale ko fana ana jamana ko nando o kera so ka seka mamo an ko ton wa nimno na sanfla temeliko ni dinsin tan utumo o chema o kera so ka seka wuli kan bo ka di anga gouvernement dala kan nyama bla kanyesin ka toka o yi jokulu sigi jokulu mun ka seka koroshidu to kanyesin kata baranji donc anga jamana ko ana kale ko ana nyata ko ra anga jamana ko nana ni sayan bonan asira du ko mun ko nana o kera lupiego rego non taba e wan Kampala e Kipelele ani e wa Malba o duguse nuna e wa mi posoni kene ke kusaba sanfula temenina o koso ministre somtano kata cibaraka ko kuna o welele kambo ka di cibaraka lo mo ka janto baganji baraka ko la o ko nyasi ministre somtano kata cibaraka ko ka cido musulu ka marako fona ka baraka ni baganji mo sigino anga jamana konnana amitana na cibare sisan amto albele Sénégal bolo kuna mi Burkina Faso ka Sénégal ka jokluba mi chambre nationale d'agriculture o le nyonyi bakke o wadu ko nyonyi tutu dobare ka se ka flesera no ka se ka kuna fulu do ma sante mena o yibara men ka o nyonyi kuna wulu dum ani dego dum fero dum se ka ta ka se ka famera ka do anga cido mon tuma wala o ye Landry Somé ane kwala nibi o le tianka cido lo tola o mi soro kana dema ne lo kera sabu ka se ko labe an ko laje nyonyi chama ane barasen chama temene ka ban mi sera jokludo o nyonyi chedo o le kersobe o nyonyi basige ni tesama kalon klibi saba konana wadu ka se ka klifale ka nyasin kata barasen mo kera sa wafla ani mwan konana degu jumo lo sorla kon ani kuna wulo jumo lo sorla kono o bene kersobe o ka siga sigere ka se ka nyata di ewa mi sena ka barasen ma ani ferebulu mana kersobe ka se ka yirwali do sena konana be kanyoye kunye mi we ka seben labe mimbe min bɛna chambre nationale bɛna baara kɛ ni min ye san 5 nataw kɔnɔ o sɛbɛn nin ye mun ye yala an ko a ma ko plan stratégique de développement o ye sɛbɛn ye min bɛ a ka fɛtaw maraw ka fɛta ani chambre nationale yɛrɛ ka fɛta ye min ye san 5 nin kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'a ye o lo lajɛlen bɛ sɛbɛn nin kɔnɔ ka se ka a walawala k'a yira an ka partenaire la an bɛ fɛ ka baara min kɛ san 5 nin kɔnɔ o sɛbɛn le ni ye ni barada bando akun bayre mi do ka se ka fle dala kam blara 5 ans o sɛbɛn nu ka se ko kuna wulo do ma ka nyasin ka toka ani ka se ka fle e wa sena konnana do yan san wafla ani muganduru mulo be se ka ke se ka fanga di sena ma aka se ka baraka ko ma ba fe chugumene chambre nationale kɛra komi ale sɛbɛn ni a tabagale nga bara nu mena kɛ marawol kɔnɔ min ye chambre nationale d'agriculture le donc ale sɛbɛn ni a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛbagaw ka o ɲasinya ma ka se k'a yira ko sɛbɛn b'an bolo an bɛna baara kɛ ni min ye san 5 kɔnɔ donc a nafolo hakɛ bɛ bɛn ni hakɛ nin lo ma wala baara kelen bɛɛ ka nafolo da fɔ a sɛbɛn nin kɔnɔ
barasino kuna chene konondo o minna yina kaseka yirwalu de Burkina Faso ka Senegal bolo konana de mumbo konana kaseka wuli kaboy jango mimina seka bora akaseka ke fanga mankwe kaseka yelemanu do ci barakelo ka barasino konana mimina kesobe kaseko ka soro bolo yirwa en fait faso konana anga kibare laban sesan amata kanyesin kata coronavirus kala ko fanfa anga jamana konna badu kabnu dona o kenbe kaseka na digba anga jamana konna jokulu kenbo yo bulo fara nyonka kanyesin kata o ye kabine wekri o lina kaseka flobse kabine woni ministre somtano kata kibara dikuna ani gouvernement kata lamne o liye barakela o damane sugandi kaseka kuna fulu do makata coronavirus ladili kandoma o beseko lakale chugudi kaseka famere korodo anga chilo mutuma nongba kuda anye madame no sogodia kulbali oditi anga chilo ontokola anga seko laje ne lo kera sabia ka seko labe ka nyasin kata kabine coronavirus doni anga jamana kono maskalo kono nandu o kera sobe ka seka bono chama na sigi anga jamana kono na ani diri chama kata bara sembolo chama no kuna o senfa ministre somtano kata kibara ko kuna ani gouvernement ka dalamna edo ano deme baga o ye kabine ewa we créer o nuna na ka seka nyonyi ba me ka nyasin kata mumbo kuna fuli di ka nyasin kata ewa mi coronavirus kala ko fanfala anga jamana kono na o be seka lonya duma duma ka seka fanga fara o ka bara sun kan participant nous kala COVID-19 banana am fe o kalon abi yalama mogara chogomi et puis mogo bi saka ke chogomi pour que banane kana isoro ninda bora fe mo kosondo kaseka fle ewo munyo o kibara dila mu yedu o kaseka kuno sensen kanye kaseka laben kanye sen kata ladili kami ani kuno fulimu obuno dimo ko kata coronavirus kala ko fonfelala ani leçon mino doma mona ale fanata ka shoko e anga communauté ora ka lase mogonma pour que lu fana ka long banane bi chogodi atakama semi chogodi et puis obseka muloke ko yere tanga ka bo banane ni follow ni kalane bani kodo uyi obuna fanga soro kanyese kata anilonia basoro kanyese kata e wami coronavirus kala ko fanfalala obuna don kun kele munu ke wagadugu dugusun konana kaseka ladiri kandi mugoma kata coronavirus fanfalala ani kasa barasenka barasemu uyo blasenka jango ato atna ke wagadugu kono abna ke Burkina Faso maratola Balon Burkina Faso tourism kan baka amuna nga bikat le kuna fula chente nala yesini irana mbaw soro aywa ni fofuye nga ka nyesin ka tokan aywa mbaw soro fana aywa tlife ni wakati kileno aklini be an cheka la jella anula baale kewɗe ɗum wonno joni kay na waɗi kawrital gallude fadan gurma faaɓe miiloɓe daara ɗum e wonno ko ɓe jeeyi waɗugol no watta fa jam e potal yecco watta le Burkina Faso le cibarju meɗen hande min gara min kalana ɗon haala majju wakkati muɗum ndu hano kanankoɓe laamu tubal e tawte horeɓe dinaji kamɓe du hande mbete ɗe ɓe gaɗi jonde le galluri Wagadugu faɓe daara ɗum e wonno ko ɓe jeeyi waɗugol kamɓe du no watta fa joni hano konnguli ɗum wonni bawɗe waddude fitina heɓa ɓe onga ɗum no watta fa jam heɓe nder leydi meɗen sakiraɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam ndelle hano ko konnumi ɗon toɓɓe cibaruji ni keɓon famude hande mbete ɗe hano kanankoɓe laamu tubal e tawti horeɓe ɗum wonno dinaji ɓe kawri ɗum wonno gallure Wagadugu ɗo faaɓe daara kamɓe du ɗum e wonno koɓe jeeyi waɗugol no wonno no ɓe mbawi dabilde no watta fa taw joni hano konnguli bawɗi waddugol fitina hakkude ɓiɓɓe leydi Burkina Faso kamɓe du ɓe gatta bakka mabɓe heɓa ɗum onge woɗi du ɓe kabda ko wiyete fittingol ɗum nder leydi meɗen en keɗo ɗo Oumou Diallo fillanoɗen noy ɗum yaari ardiɓe dinaji e ardiɓe fina tawaji daraniɓe jam nder leydi meɗen Burkina Faso gaɗi kawrital mangal Allah kan woni mawɗo fa kawan ɗum wonno gañadi e fittingol ngal kawrital ɓe gaɗana ɗum fa ɓe miilo ɓe kiiña ɓe daara dabareji jawɗi kanuɗi darnede fa gurdam e gondam lobbam tabita nder leydi meɗen. Ils vont réfléchir tout au long de cette journée. ɓe jooɗoto ñalowma kurɗo e miijade dalilaji lobbi ɗi gouvernement wawi gollirde fa kawen fittingol e gañade. Le discours est né au niveau du pays. C'est pas juste la parole, c'est un comportement humain.
eley hen ardiɓe diinaji e fina tawaji kaddan e suudu Vous avez sûrement constaté ça ce matin avec moi. Nous pensons qu'aujourd'hui, ensemble, si nous travaillons... Kongol yo needi lobbo himɓe ne jeeyi yardodirde hakkunde mum. Solution, voilà, pour permettre à tous les Burkinabés de vivre en frères. Nous devons nous comprendre, nous devons donc, en tout cas dans notre vie de tous les... miɗa sikka hannden si miɗen golli ley laaɓal e ɓernde lamde en keɓan dabareji lobbi nafuuji burkinaɓe fuu fa gonden no wuuɗiri Tous les jours, nous entendre et cohabiter en tout cas pacifiquement. C'est ce que l'islam nous enseigne. ndelle ni woni kilal ɗiɗaɓal ko iri ngal kawrital na waɗa fa ɓe himɓe kolla needi lobbo fa acciten gañadi e fittingol. gasi Allah waddu jam delle keddoɗe haalugol haala jam gallure fadan gurma jeheten joni keɓon famude asay o wonno ko joni kay baale kewɗe ɗum wonno baale rugga en tawti ɗum wonno baale ɗum wonno asilama en kamɓe duɓe kawriti joni kay fa ɓe daara ɗum e wonno ko ɓe jeeyi waɗugol no watta fa joni kay jam e gondal lobbal e tawti potal yecco walta joni kay le gure meɗen kawtal ngal ɓe gaɗino ɗum jibo joni kay yo fadan gurma wonno ko ɓe gaɗi ɗum en keɗoto ɗo fa hande Umaru Tamboura fillanoɗe noy ɗum yaari. waldere jam ley fada gurma hanti kawrital muɗum yinde dow filade jam e gondal lobbal guere région lettugari haddu ñalande dow baddal holludurde haqqilluji woodi e dartude ɗum wonno ko kamɓe hooreɓe ndewguji ɓe fu ɓe mbawi gollude e ko yowi dow koye mabɓe fa gondal lobba jooɗo ley leydi men miɗen du o fa Burkina laato leydi ndi jam adunaru Allah fu seedo gollidal meɗen terrorisme bonni adunaru ndu fu miɗo miijade sini cendigu no jooɗo hakkude meɗen saaɓe dewe meɗen ɗum wona hunde ko woodi masibaji terrorisme ɗi joppata leñol fay gotol komin jeloto de jamma warta ley leydi meɗen. Notre souhait est que la paix revienne dans notre pays. Tout ce qui touche la paix. Wonde fu ko memata jam e gondal hakkunde yimɓe miɗen darano ɗum fa yottoto fu miɗo miijado nde ɗo hawrinde wonde yettetende sanne e garo. Honnêtement, je la salue. E dow ko fa hande jonde nde ne rooki tawe baddal e belundurde laato jogola bawɗo fa hande dartinde ko sendi hakkunde yimɓe jonde nde ino noddadu haddu neɗɗo fu koƴuɗo malfa fa bonna leydi muɗum tinno joƴƴina ɗe malfe nde hoytina baddal jonde nde ino nodda fa hande laamiɓe ɓeydo tinno golla no gollirta fu fa tawe yimɓe dogguɓe mooli ɓe fu keɓe koota gure muɓɓen dow jam. gasi delle jaren yeeso joni en kalan haala diyam suudu baba le jonde gallure ɗum wonno dedugu battare laamu kinninde diyam leydi meɗe kamɓe duɓe miiloto ɓe daara e goldi maɓɓe toon fa ɗum e wonno ko jeeyi waɗugol joni saabu jii na woodi jowɓe joni ka yoɓɓude ko wiyete usuru ɗum lampo ɗum wonno fa walla diyam ɗam ɗo heɓa sembe mais na woodi ɓe yoɓata ndelle ɗum fu fa hande yo fa hande sappanade ɓe yimɓo tinno kamɓe ndu waɗa anniya fa hande yoɓa usuru ɗum no watta fa diyam ɗam koye nafa yimɓe fu ni wonno ko ɓe jottini ele kawtal maɓɓe ngal fa paamin ɓuure ni delle e jahan nodde ndel Ummou Diallo. buuɗi nogay e joyi woni ko sonnoɓe ndiyam jeeyi yoɓuɗe e juuɗe haybotoɓe ndiyam gonɗon le reedu leydi men ndu usuru sabu ɗum woni fuɗɗa kana gilla hitande ujunaji 2007 gonnoɓe golle ndiyam fa mbuura tammaru jeeyi yoɓude sonnoɓe ngeyana yoɓude buuɗi sappo e tawti fa hande jamɓe cuuɗi masinaji mawɗi donc to kanŋe en ittete kamɓo e du joɓatana buuɗi nogay e joyi ele hen paamon ke jaɓoɓe ndu usuru na kawra e tiɗormaji sini jeehi fa jaɓowa to ɓuri tidde fuu yo juuɗe fa handen jamɓe masinaji mawɗi na woodi ɓe garta yoɓa law woɗi oɗon andi du sini wiyama usuru na jeeyi yoɓede sey yoɓe law sana noon sini ɗi kawriti ɗi tawtodiri haɗe jeeyi yoɓde fa hande usuru wondu saabe a yoɓay usuruji ɗin law e banggal ngal kawrital batta laamu na barjo daraniɓe fa jaɓa usuru ɗum wonno jeyɗi yoɓede e banggal ndiyam iley hen imo waaro du fa hande hono golliroɓe e ndiyam kamɓe du e tawti fa hande sonnoɓe tinno ndewa ɗum wonno saria
gasi kantiren kibaruji meɗe haalugol haala joni hano janɗe on jii saabe rafidenagu sukaɓe jangoɓe kewɓe ko ɓuuri hewde fof fara suɓɓire meɗen yahata no janɗe saabe ken fa joni kay hooreɓe leydi meɗen adino dabare fa wallita ɓe sukaɓe ƴuurale banggal radio ji meɗen nde hettinode jangga ele ɗon du caggal lebbi jeenayyi ɓe gaɗi jonde gallure wayguya fa ɓe gaɗa etore golleji ɗi ɗum e wonno ko wawi waɗede le majjum fa ɓeede seede amin delle e jahan kettinoɗen fa hande en Oumou Diallo. e yiide no ñaw coronavirus ngu wonno ɓeydorole e Burkina Faso battare laamu kumpital no hokka kibaruji e dow gollidal bureau wekkere jo'ini formation yimɓe yahoɓe ina kollita yimɓe no wonno no kanide jogorade koye muɓen e huccundude covid-19 ko filete ɗon e nde kamɓe formeteɓe ɓe hokkude ɓe ande kese no wonno no ɓe kaniri hollude yimɓe no kanide jogorade koye muɓen e nguɗo ñaw covid-19 haddu kamɓe sukaɓe jangoɓe université capanɗe joyom e yimɓe société civile kamɓe gonno pormeɗo gaɗa oɗo formation ɓe cankitete haddu ley ngallure wagadugo nde fum e hollutude jama ne wono no ñaw coronavirus ngu worre le leydi meɗe ndelle gaɗa ngal ɗo gollal hono o formation joƴƴinte ley région ji keddiɗi le leydi meɗen ɗi fuu fa hollita yimɓe noyi wonnono fa hande kanide jogorade ko mumen e tinnade fa handen hisude nguɗo ñaw coronavirus. gasi jafoɗon sanne delle on jii hano ko juuɗon ɗum yo ko haɓɓude ɗum wonno battare laamu kininde cibaruji leydi meɗen kam wonno ko noddi jonde fa joni kay yimɓe ɓe ɓeydene andal no watta fa taw joni kay kamdu darono e tindingol yimɓe heɓa reeno e naw covid-19 ndelle en kantiren cibaru meɗen e kalande ɗen haala ɗum wonno ko binomi ɗum hano ɗum wonno saabe rafidenagu sukaɓe jangoɓe kewɓe yahata janɗe gasi ndelle saabe ken fa hooreɓe leydi meɗen adino dabreji no watta fa ƴuurale banggal janɗe ɗum wonno cuuɗi radio ji to heɓa jangguina ɗum wonno sukaɓe meɗen ndelle caggal lebbi jeenayyi joni kay ɓe gaɗi e kawrital gallure wayguya fa ɓe gaɗa e tore golleji ɗi jon kay ne wonno no ɗum yaari en kettino delle Oumou Diallo. sukaɓe wonɓe ley saɗɗormaji saabe rafi ndernago keɓanama dalili no janginira nde dabare yo janginde sukaɓe dow radio ji dabare nden heɓa kana ni woni lebbi jeenayyi ko ɗum fuɗɗira fa walla sukaɓe no jottiniri jande mumen saabe l'écolaji uddaɗi. Nous pensons avoir vraiment contribué. miɗa miila ke balla on nafi sukaɓe sanne saabe jikku mumen jango mais aussi à leur redonner espoir par rapport à demain. alkadara sukaɓe ujunaji capanɗe jeenayo woni heɓuɓe nde jande madu mbi'en o balla ili faransire e tawti fa hande ley haalaji meɗen ɗi musidɗen daraniɓe nde jande kiñi daari tawi du ɗum gollal lobbal ndelle iɓe gaaro ngal gollal tabintine nonde watta fa sukaɓe keddo de jande mumen ko wona ngal gollal jande dow radio ji o projet saabe ke tindinoji fa ñaw covid-19 hawe keɓol famde ɗum waɗana ley gallure waygiya gasi delle sakiraɓe ɗi cibaruji min gonno hande ñalawma o famin kokka ɗon Allah hokkuɗen jango e jam e cellal gasi famin keɓa cibaruji goɗɗum gar min jottina suudu baba jam ñallanɗen fofo moɗo